ин дар чаро кушода намешавад? номи махфияш Кейлас аст. чӣ гап бошад? чӣ бошад дар даруни он ҳуҷҷатҳо? аниқ инҷо чизе пайдо мекунам. ҳозир сиратро мефаҳмам, комиссар Мурод. номи махфӣ Кейлас? дар ҷоят ист наҷун. духтари ниқобдор. дар хонаи ман чӣ кор мекунӣ? дастонатро боло кун. боло кун, боло кун. зуд бош. ба ту мегӯям, дастонатро бардор. дузди ифлос. зуд он ҳуҷҷатро ба ман бидеҳ. калта Кейлас зинда аст? чӣ беҳудагӯӣ дорӣ ту? зуд он ҳуҷҷатро ба ман бидеҳ гуфтам. аз паси калта Кейлас ҳастӣ? он ҳуҷҷатро ба ман бидеҳ ва дастонатро боло бардор. ҷавоби саволатро дар маҳкама мегирӣ, духтари ниқобдор. ҷои ту маҳбас аст. боварӣ дорӣ? ту чӣ кор мекунӣ? бо оташ бозӣ накун. ин ҳуҷҷати махфии давлатӣ аст. агар ба ин ҳуҷҷат ягон чиз шавад, дар маҳбас пусида мемурӣ. чаро ин ҳуҷҷат ин қадар махфӣ аст? чӣ аст ин қадар махфӣ? ҳуҷҷатро гузор. силоҳатро поён кун, вагарна инро месӯзонам.
ҳама хонаам медароӣ? ҳамаро таҳдид мекунӣ? то ҷое ки фаҳмидам ин ҳуҷҷат барои ту бисёр муҳим будааст, комиссар. ана ин хел ба қафо рав. гӯш кун, комиссар, ҳозир ба ту як маслиҳати хуб. салому алайкум дӯстони азиз. шумо аз камшавии мӯи сар танқис мекашед ва аз камшавии риш ва мехоҳед бузбала шавед ва баръакс хароб шудан мехоҳед ва сафедшавии пӯст шуморо азият медиҳад. пас ҳеҷ хавотир набошед ва шумо яке аз компанияи боваринокро пешниҳод мекунам ки ба хости аллоҳ ва бо кӯмаки дастгирии инҳо ба ҳама орзуҳоятон хоҳед расид. ба рақамҳои дар рӯи экранатон буда зан занед. ҳатман ба шумо кӯмак мерасонанд. Доставка ба Тоҷикистон дар муддати 3-4 рӯз мебошад ва ба шаҳрҳои Москва, Екатеринбург ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат аст. Яъне дар муддати 1 соат шумо метавонед ин чизҳоро дастрас намоед. ва ба дигар шаҳрҳои Россия бошад, дар муддати 3 рӯз метавонед дастрас намоед. ҳатман зан занед, шуморо интизор ҳастам. гӯш кун, комиссар, ҳозир ба ту як маслиҳати хуб мекунем. чӣ гуфтӣ? ман инро дар болои ин миз мегузорам. баъдан озодона меравем. фаҳмидӣ? ту аз ин ҷо рост ба маҳбас меравӣ. маҷбурам накун ки месӯзонам. шуд майлаш. ҳозир ин ҳуҷҷатро ба замин гузор. баъд ба куҷои хоҳӣ рафтан гир, фаҳмидӣ? ниҳоят ягон рӯз туро дастгир мекунам. духтари ниқобдор, инро бидон. ана ҳамин хел. тамом. ҳаракати ноҷо накун ки туро мепаронам. қавл медиҳам. ту тамом шуди духтар. ис нагурез. исто гуфтам. кани дастгирам кун. онро ба ман деҳ. охир дар ин ҳуҷҷат чӣ бошад? ман дидан мехоҳам. аз куҷо медонам? ҳоло нахондаам. зуд ба ман бидеҳ онро. зиқ нашав. ман хонда ба ту нақл мекунам инро. боз маро масхара мекунад. тамом шудӣ ту, тамом шудӣ. ист гуфтам, ист. зуд онро ба ман бидеҳ, вагарна корҳо бад мешаванд. парво накун, охир ман инро хонда ба ту нақл мекунам. чаро он ҳуҷҷатро мехоҳӣ? барои кӣ кор мекунӣ ту? инро ман барои ин ба хонаи ту надаромадам. охир чаро аз паси аждаҳо растӣ? ман полисам. ту чаро аз паси аждаҳо ҳастӣ? ба ту чӣ? охир чӣ кор мекунӣ? мелисро чаро аз дасти камоли сиёҳ наҷот додӣ? чаро аз паси қелас кофтукоб дорӣ? калтакелас зиндааст? ин барои ту чӣ лозим аст? ба ту чӣ? охир бале ман ҳам аз паси аждаҳо растам. қаҳрамон калтакелас аст. инро медонистам ҳам ба ту бар ин ҷинояткор мегуфтам агар? маълум аст ки ту ба ман ёрӣ намекунӣ, комиссар. ман меравам. дигар аз пасам наё. ба ту зарар расонидан намехоҳам. исто! чаро аз паси аждаҳор ҳастӣ? ва ин бо зуҳро шанли чӣ алоқае дорад? ин ба ту дахл надорад. ист гуфтам!
салом дороди бепоён ба кулли мардуми шарафи тоҷикистон, ба кулли тоҷикони рӯи дунё, муҳоҷироне ки ин лаҳза моро мешунавад. Илҳомҷони Шодӣ ҳастам бо тахаллуси Мугамбо ва Кучкар ва касоне ки мехоҳад ки границаи Қазоқистон Москваро гузар кунад, шумо метавонед ки бо ҳамин рақамҳои телефон занг занед ширкати Муҳиддин аз канали Tajix Production сухан кунед. Албатта компанияи Муҳиддин шуморо дастгирӣ мекунад ба вақти хуш, ба сари баланд, ба ханда шуморо граница бурда ба сари баланд меоравад. Касоне ки яъне ки ҳуҷҷат надоранд ва пеши мошинҳои граница гузар омада наметавонанд, албатта шумо занг занед, ай таи дом омада шуморо мегиранд, барои шумо сарбаландӣ, сарфарозӣ тавона мекунем. Худованд ёру мададгори шумо. Кӣ ҳастӣ ту, ҳа? Кӣ ҳастӣ? парвандаро хондӣ? бале. чӣ кор карданатро медонӣ? гурӯҳро ошкор мекунӣ. то замоне ки гурӯҳро ошкор накунӣ, аждаҳоро намекушӣ. барои гурӯҳро ба даст овардан ӯро зинда мехоҳӣ. ман дар ин ҳаёт танҳо як нақша дорам. интиқоми дӯстдоштаамро гирифтан аждаҳоро мекушам. қаҳрамон, барои интиқоматро гирифтан ба ту зиндагии нав ва шиносномаи нав додем. барои ин шартнома баста будем. ба қавли додат ист. он гурӯҳ барои ин давлат бисёр хатарнок аст. ба ту чизе мегӯем, ҳамонро бигӯ. гурӯҳ барои ошкор накардани худ як тоҷиро истифода бурда амалиёт мегузаронад. аниқ барои ин аждаҳоро истифода мебаранд. ин барои ту як фурсат аст ки аждаҳоро ба назди мо биёрӣ. фаромӯш накун ки аждаҳоро намекушӣ, ба назди мо меорӣ. хубу чаро номи амалиёти махфиро калтакелас гузоштед? дигар ном наёфтед? инро ту мепурсӣ магар? вақте ки ҳуҷҷатҳоро сӯзонӣ, баъд мефаҳмӣ барои чӣ. номи махфиаш келас. дар ҳақиқат келас зинда бошад? ин имкон дорад магар? комиссар моро чиро пинҳон дорад? дар ҷои ҳот чаро ба амалиёти наҷодии прокурор наомадӣ? прокурор хуб аст. ӯ хуб аст. ту дар куҷо ҳастӣ ҳамкор? ҳеҷ напурсам кор. духтари ниқобдор ба хонаам даромад. чӣ? тамоми хонаро такурӯ кардааст. бадбахт чаро ба хонаи ту даромадааст? чӣ медонам чаро даромадааст? ӯ дарди сари ман шудааст. хайр фаҳмидӣ ки чаро духтари ниқобдор аз паси аждаҳор будааст? омӯхтам, фаҳмидам ҳамкор. аждаҳор ба ӯ хиёнат карда маъшуқаи дигаре пайдо кардааст. ин бошад аждаҳоро ёфта мекуштааст. ба ман ҳамин хел гуфт. биёмонӣ, духтари хатарнок аст, ҳар кор мекунад. чиҳо мегӯӣ? хуб ҳастӣ ҳамкор? чӣ медонам охир? агар духтари ниқобдор ба хонаи ту даромада бошад, ин ба аждаҳор чӣ рабте дорад? як лаҳза фаҳмидам. ӯ барои қасос гирифтан аз аждаҳор хостааст бо ту ошно шавад. ба хонаат омадааст, ту ҳам хато фаҳмида духтара сур кардӣ. ту мадҳушӣ магар? чӣ гуфтӣ ҳот? медонӣ чӣ? бистани девона баробар ба як ҳот мешаванд. ҳамун духтар ошиқ нашида боша боз. зубайд, истироҳат кун, ба худ биё, баъд суҳбат мекунем, майлаш? ман пиён миён нестам, худат пиёнӣ. ҳамун духтар чӣ балои малои кардагиай? дигар чӣ кор мекард? хонаамро вайрон кардааст, маҳв кардааст хонаамро. ҳот аммо ошиқит шидааст. аҳамиятш надода ҳамин хеле кардааст. медонӣ дар байнатон чист? як оҳанраву аст, дилотонро ба ҳамдигар мекашад. гӯш кун, хонаро ҳамон хел бетартиб монд, ӯ духтар омада худаш рӯждуш мекунад. зубайд, ту чиҳо гуфта истодаӣ? маро масхара карда истодаӣ? чӣ медонам, ту дар хоба духтари ниқобдорро дидаӣ. омада ба хона даромада будааст. шабҳо хобҳои безе мебинӣ ту. охир даромадааст мегӯям, чаро бовар намекунӣ? ҳот, телефонро хомӯш мекунем, як гати ҷамаро нигоҳ дорам, баъд гап мезанем.
خانم زیبا میگویی؟ کی بوده است تو؟ زبید؟ این آدم در حقیقت دیوانه بوده است. خاموش کرده است. شما که بخیر زینب جان. شام بخیر جناب زبید. با شما یک چیز را صحبت کرده میتوانم؟ البته یک قدر در این خانه گپ بزنی؟ بله البته. واو خانه را بین به چی حال گرفتار کرده است. چخیل اینجا را به ترتیب می‌دارم. جناب زبید، میدونید که دختری امکم زهرا شنلی را آدمانی اژدها به قتل رسانیدند. متاسفم. یک دختری نقابدار پیدا شده است. از پس اژدها بوده است. باز یک نفر دیگری برآمده است، قهرمان. او هم از پس اژدها بوده است. باز میگویند که قهرمان کیلس است. من میدونم که زهرا با کیلس اون وقتا دوست داشته بودند. اگر مثلا زهرا نمیشد من شما را ناراحت نمیکردم. به فکر شما کیلس زنده هست؟ دل کلتکل در دست کمیسر مراد زینب. التماس در نزد من نام او را نگیرید. من از شما خواستم بپرسم. میفهمم خانم زینب. در باره زنده بودن کلتکلس شبهه‌های زیادی داریم. ولی به جز آنه که او از پس اژدها است دیگر یگان دلیل جدی نداریم. اگر او زنده باشد فکر نمیکنم که خود را آشکار میکند. آخر میدونید که کلتکلس قاتل کمیسر اونال میباشد زینب. ببخشید مرا. بگو. تمام میآیم. ببخشید مرا. یک کاری تجلی برآمد. حاضر میآیم. در تلفن گفتن نخواستم. از تو یک چیز میخواهم. آدمانی تشکیلات گفته بودند که کمیسر مراد چهرهش رو شاید عوض کرده باشد. این را تحقیق کن. اگر در حقیقت عوض کرده باشد گذشته‌اش را و چهره پیشینه‌اش را میخوام بفهمم. فهمیدی؟ فهمیدم سردارم. فهمیده باشی هوی خیر. خوب سردارم. شب بخیر. جانم آخر من کارهای کافه را نمیفهمم. این خیلی میشود مگر؟ تو تجربه داری آخر. ببین اینجا سلحیه و نوزیه هم به کار شروع کردن. نوزیه گوش کن، ما اینجا چی کار میکنیم؟ این خیلی از صبح تا شام میسازه میکنیم اگر. آه پدر آه، چی بوده است؟ در خانه بیهوده می نشسته ایمو. خب ولی ما در کافه کار کردن رو نمیفهمیم. شوکت بایی عروسهایمون از این پس در اینجا کار میکرده باشند. ازمی بدبخت در حیاتش یکم بار حمق کاری خوب کرد برادرم. از این پس براحتی میتوانیم و بخوریم. این کار رو ببینه. زور بجوشم. میلیس من باید به مغازه رفته یک چند محصولات برای کافه بگیرم. شو جانم. در تفدان کلچه قند است. بعد از 15 دقیقه باید آنها رو گیری. باز فراموش نکنی. چی؟ کلچه قند؟ 15 دقیقه؟ یا خدایا باز ساعت هم ندارم. تازه شد نوزیه. انا دیدی؟ مانده شدمی. خوام درد کردی. میانه که من شکستی. چند قد دیگر میدویده باشیم؟ بچه جانی من ایمو زیبا سنم تورتیا خلاص شد. چی آرزو کنم دیگه؟ مادر جان من با سنم خاندار میشوم. هجری؟ ای به نمیدونی ها؟ در پیش روز شونده ای میشه واقعی ای دینی دختر گنده میکنی. پروا نکنی از نجون. من گهوارا بخشم رو رها نمیکنم. هم از این پس تنها زیر نظارت من میشود. اگر جنگاور رو دیدید با او بگویید که از این پس هجری هم رو در مقابل اژدها من محافظت میکنم. سبحان الله. سنم از هجری جانم خلاص شد. دخترم من نمیخواهم که در حیات ما مثل او بر اینها وارد شود. بله مادر جان.
то он вақте ки он сайрами девона дар хонаи ҳиҷрӣ меистад барои ман дигар чизе маънӣ надорад. О, Қодир, шуниди ки санам чӣ мегӯяд? چی میگوید؟ аз он муаззин халос шудаем охир. به این همان لایق دختر من نبود نتیجهش همین شد бисёр хурсандам. вой субҳ хайр санам. санам, гуфтаҳоямонро фаромӯш накун. чӣ шудааст санам? то вақте ки ин гаҳворабахша дар хонаи шумо аст бо то гап намезанам иҷрӣ. ин маймун боз бо гаҳворабахши ман гап намезадааст. бисёр зиқ шудем, бисёр. хомӯш бош, духтари бетарбия, бо ту кӣ гап зада истодааст? вой духтарам, о бугӯ ки бачамай ту халос шудай. сайран дигар доим дар хонаи мо мемонад. о, бисёр хуб. бигузор ҳамеша дар хонаи шумо монад. ҳеҷ ба берун набарояд. як банд пайдо кунед, хуб оро дар хона бубандед. маро гӯш кун, модари маймун. бо одабона суҳбат кун, набошад мезанамад. کی رو میزنی ها؟ گستاخ санам лутфан, мушкилиро суҳбат карда ҳал карда метавонем. суҳбат муҳим нест аз салаки ман. намешавад ҳиҷрӣ, дигар туро намехоҳам. фаҳмидин, муносибатамон тамом шуд. хайр, ҳиҷрӣ рафтем ба хона. ман барои ту самбусаи алафӣ мекунам, бо чой мехӯрем, суҳбати гарм мекунем. рост мега бачам, биё рафтем. ҳиҷрӣ, агар самбусаи пухтаи ӯро бихӯрӣ дигар рӯямро намебинӣ. инро дониста бош. ба ту чӣ? аз ту бояд пурсад магар? духтарам, бигузор, парво накун, лозим нест. арзиши туро надоранд охир. ҳиҷрӣ, агар самбусаи пухтаи ин девонаро хӯрӣ баъд мебинӣ. аса санам рафтем. рав маймун, санами туркия. санам исто якҷоя медавем. биё рафтем. охир модар чойшонам ранги хичон шириная. راست میگوی شوکت کجا شد این صبحانه آخر؟ он ҷавон писарро дидӣ чӣ қадар зебо аст? ин хел дӯст дошта пайдо накардем. нам инро ман махсус барои ту пухтам. кани гирхӯр азизам. духтарҳо, чӣ фармоиш медиҳед? фармоишро як су гузор. он ҷавони дар он ҷо нишастаро мешиносӣ? намешиносам, намедонам, диққат ҳам намедиҳам. чаро асабӣ шудӣ ту ҷонам? ё ин ки аз ӯ хушад меояд? беҳудагӯӣ накун охир. чӣ хел хушам меомадааст? дидӣ, забонаш печид. аз ҳасади зиёд бисёр асабӣ шуд. сафсатагӯиятонро бас кунед, фармоишатонро ба ман гӯед. чаро асабӣ шудӣ ҷонам? магар дӯст доштан гуноҳ аст? вале ба ту як чиз гӯям, он ҷавон туро нигоҳ намекунад ва фикри ман ҳоло вақт ҳаст ки баргардӣ. баъдан зиқ мешавӣ. сабр, ором. яке назанам шуморо. биё гусел кунам шуморо. хезем. бе ин ҳам мо рафтанӣ будем. кафеи ту ба мо маҳқул нашуд. бахшиш, як табақи субҳона хостам. танҳо як лаълаи субҳона охир. накаф охир меорам. боз ба дарунаш заҳри муш наандозӣ ҳа? аз дасти ин духтар меояд. девонаи азмӣ бошад маро бо ин духтар хонадор кардани аст. худо нишон надиҳад инро. овардӣ? марҳамат, як тарафист. инҷо гузорем инро? иштиҳоитон. инашро ҳам гирам. ташаккур мекунам. саломат бошед. бадбахт чӣ мегирад? асабӣ шуда истодам. шавкат ҷони ман азизам мехӯр. самиҷон гирхӯр охӣ. бигир. кош ба сарам мезадӣ. ба наздики инро ҳам мекунам. جنابی ازمی ایسته جنابی ازمی جنابی ازمی یا جلکم رو نیست و من نمازم رو باید بخونم آخر آنها را من نگاه میکنم امام حقیقی من هستم امام حقیقی من هستم جنابی ازمی салому дуруди бепоён ба кулли мардуми шарифи тоҷикистон, ба кулли муҳоҷироне ки аз ватан берун ҳастанд. салому дуруди моро бипазиред. илҳомҷони шодӣ ҳастам ва нагуфтанот ки ба шумо як ширкатиро пешниҳод мекунам ки ширкати боваринок ки ба ҳамаи чиптаҳои худ яъне ки кафолат медиҳад. ширкате ки дар тамоми гӯшаву канори федератсияи русия, москва, подмоскво ҳузур дорад. шумо метавонед аз ғарибӣ ба ватан, аз ватан ба дигар гӯшаву канорҳои рӯи дунё яъне ки сафар доред. шумо ҳатман ба ин рақамҳои болои экран занг занед
البته با شما دستگیری میکنن و آدمایی که اویلوی سفر میکنن حتما 35-40% سکیدکه کرده میشود. شرکتی که 7 سال شد فعالیت دارد باوریناک. خدا نگهبانی همه شما. وایبر، واتساپ، ایمو، تمام چیزایی که در این بالای اکران میبینید شما میتوانید مراجعت کنید. خدا نگهبانی همه شما. جناب عزمی می آید پنهان شوید. زود بچه شوید. پنهان شوید. بزرگ نیست زودتر. آنها را خانه‌دار میکنم توی بشود. پدر؟ آنها در کجاند؟ کیها در کجا هستند؟ کمیسر مراد و دخترم زینب. وای زینب به مغازه خریداری رفت. بعضی ناراستی هست در کافه. شما کارگریزی نمی کنید همین خیلی نه؟ نه پدر جان، اگر خواهید از ملیس پرسان شوید. ملیس در کجاست؟ اینجایم جناب عزمی. آفرین، بسیار خوب. مرا گوش کنید. آن دو بدبخت کوچگر دیگر شما را غم نمیدهند؟ نه پدر جان. دروغ نگویید، من میدانم شما را ناراحت میکنند. نه پدر جان، مگر این خیلی میشود؟ به این هم وقت زیاد است که ما آنها را ندیده ایم. احتیاط کنید که چشمای هر دیاتان را کور میکنم. مرا فهمیدید؟ جناب عزمی جیلک رو دید او در مسجد جماعت منتظر من است. چه میگویی؟ حالا من کار دارم، تمام نکردم. یا خدایا نمیفهمید تو من کار دارم. هی عزمی جان، تو از نو باز امام شدی. سلطانم من نکاح آنها را میبندم، آنها را خانه‌دار میکنم، چون که امام حقیقی من هستم. آخر عزمی جان التماس نکنید جناب عزمی جیلک رو دهید جماعت منتظر من است. قربانتان شوم. من نکاح آنها را میبندم، تو نمیفهمی. آنها را خانه‌دار میکنم. امام حقیقی من هستم. امام حقیقی من هستم. عزمی جان رفتید ایستید. عزمی ایست. خیریت پدرم آنها را ندیده. خطر گذشت. جناب عزمی رفت. برای من؟ تمام. خیریت پدرم رفتنده. ما چیکار میکنیم؟ چه خیلی از دستی اون نجات میابیم؟ به خدا من هم نمیدونم. او دیوانه است. چیکار کرده میتوانیم؟ مجبوری ما را خانه‌دار میکند. بله امین خیلی است، ولی این کاری مجبوری نیست، کاری دل است. البته مجبوری نمیشود. آدم با دوست داشتهش خانه‌دار میشود. مجبوری میشود مگر؟ من هم همین رو گفته ایستادم. این کاری مجبوری نمیشود. اگر دلت کشد خانه‌دار میشوی. یک دقیقه. من به تو عاشق پوشیق نیستم. این خیل فکر نکنی باز. چرا به تو خانه‌دار میشدم؟ چی علاقه دارد؟ من این خیل گفتن نمیخواستم. یک دقیقه. در اصل من تو رو چیکار میکنم؟ دیگر کار ندارم با تو خانه‌دار میشوم. خطر پسی سر شد، میتوانید برایید. برایید آخیر. کبرو پدرم رفتن برایید. رفته است؟ چرا نمیگوید که رفته است؟ ما در این تک شیشتیم باز. ستمورم کج شدی. با تو چرا خانه‌دار میشدم؟ افتت رو بین. با تو خانه‌دار نمیشوم. تو در اصل به خودت نگاه کن. به شرم. ای بست. یا خدایا. پسرم این گلها را برای دوست داشته‌ات گیر. دیلش را به دست میاری. معلوم که او را سخت رنجانده‌ای. چه خیلی دوست داشته خاله؟ او دوست داشته من نیست. پسرم این گل دسته ها را گیر. معلوم که دلی دوست داشته‌ات را شکسته‌ای. نه نمیخواهم. اپا جان خودتون رو خسته نکنید. این بنده دلتنگ خدا هیچ وقت به هیچ دختری گل نخرید است. کنه دهید خاله جان. همه اش را دهید. این را گیرید خاله جان. تشکر میکنم. سلامت باش. انا بگیری به تو گل. بگیر. گیر. معلوم است که در حیاتت هیچ کس برای تو گل نگرفته است. بگیر همش از تو. معلوم می شود که تو در حیاتت به هیچ کس گل نداده ای. واو. آفرین براو. سبیل ماند. برادر گوش کن. کمیسر مراد 100% در عشق همین دختر لشپیلگی است. من هم همین خیلی فکر میکنم.
вале барои рад накарданаш воима карда истодааст. ба фикри ман ҳам вале чашми зайнаб ба акам ҳаст. аз барои худо акам ба ин духтар нигоҳ мекунад магар шумо гӯед бе ин ҳамонҳо аз якдигарашон хушашон меояд ноз карда истодаанд. ба фикри ман ҳам ҳамин хел аст. ман ба шумо як чиз гӯям, онҳо ба наздикӣ дӯстдоштаи ҳам мешаванд. бародарам келас ва зуҳро ҳам аввал ҳамин хел буданд. аввал ҷанг нофаҳмӣ баъдан дӯстдошта шуданд ба ҳам. ошиқ буд бародарам, бисёр ёдод кардам бародарам. бадбахтҳо дери баъд тӯй кардан ҷавонӣ марг шиданд. духтарҷон хушрӯ ардалаш кун. ҳама чӣ андохтем, пиёз андохтем, панир дохтем, ягон чиз фаромӯш накардем. И намакаш камай, намакаш андоз камтари дигар. И оғой Саъдӣ, ту иҷо чӣ кор мекунӣ? Нафаҳмидам. дукона партофта омадӣ? асия ами алафи самбусаро зиёдтар ка. оғой Саъдӣ, ту ба алафи самбуса чӣ кор дорӣ? Нафаҳмидам. ман дӯст медорам охӣ. вай таре бигӯ, оира мо барои ҳиҷрӣ тайёр карда истодем. парво накунӣ азнаҷон, ҳиҷрӣ инҳоро чашад ангуштонашро ҳам мехӯрад. оғой Саъдӣ, бира дукона тез бикшо. чӣ кор дорем? хитта ба корои занакӣ қуш накӣ. осия ира хел намегам. хайр ман хит мерам охӣ. тез бира. духтарам камтари дига мурчан қатӣ мекунем. овқат тез нашидай. акамро бо ҳамин самбуса фиреб мекунед? духтарам ай ҳама роҳи наздик ба дили мардак шикамша сер карданай. хуб ҳамин хел бошад, вале ба фикрам дили акамро аллакай пайдо кардаам. бунафшаҷон, ту тарафдори ман ҳастӣ ё тарафдори он маймунсанами Туркия? Кани гӯй? ман тарафдори ҳеҷ кас нестам. бе ин ҳам ман ба ин корҳои бемаънии шумо коре надорам. ман имтиҳон дорам, ба ҳуҷраам меравам, дарс тайёр мекунам. ба ту муваффақият ҷонам. тамом духтарам, тамом. ҳамон мурча арарашка тамом, бас. мелис, ту дар ҳамин ҷо кор мекунӣ? ҳеҷ напурсанам. ту хуб ҳастӣ ҷонам, ҳеҷ чиз нашудааст? мелис, бояд ба ман ёрӣ диҳӣ. чӣ шудааст санам? духтарҳо, аз ҳама самбусаи болаззати алафиро бояд омода кунам. ин масъалаи ҳаёту мамот аст. ҳамон гавҳорабахши шайтончаи бенамуд аз кӯ мехоҳад ҳиҷриямро аз дастам гирад. бояд ба ман ёрӣ кунӣ. мелис, ту самбусаи алафиро хуб омода мекунӣ, ами хел не? ман? шумо? чӣ гап аст духтаро? зайнаб, бояд ба ман ёрӣ диҳӣ. ту самбусаи алафӣ пухта метавонӣ? чиҳо мегӯӣ ҷонам? самбусаи алафӣ ихтисоси ман мебошад. суперку. хайр, ин хел бошад кай сар мекунем? бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бисёр андоз, бисёр. ана мехел ҳам мазза мешавад. ана сахт тош. ана иҷа монаш. توشته انا مخل انا سخت توتی سخت озер тухм мегирем болошда мек ҳамин қадараш бас аст холаҷон. басай шуд фаҳмо. ана ка тафтонда андоз шад. ҳозир мегузорам. наметавонам. ё нигоҳ кун Нозия. чиқадар хуб. ай мелис, хуб аст? ҳеҷ гап не.
دخترم دیدی چه خیلی خوش رو بخو کنی بسیار با مزه اومده است خاله جون به هجری پیسند می اومده باشه دستامو درد نبینه محکولش می شود در کانال توجیکوم ویب در اومده پادکست کنید لایک ای خیلی چیزی که باشه در اون گرد و اطراف همون نوار شما میتوانید که زنگوله باشه شما میتوانید که زیر کنید و با هر یک برنامه نوی که میپارتیم ما در کانال توجیکوم ویب حالا ارسال میکنیم شما میتونید که فقط تماشا کنید салом алейкум комиссар мурод алейкум салом ҳиҷрӣ алейкум салом вале аз ин пас мурод бигӯ маро намешавад ин хел мешавад ба худо намешавад мешавад кани як бор мурод бигӯ устод мурод устод не устод нагӯ танҳо мурод ана ҳамин хел мо бо ту ҳамсоя ҳастем охир дуруст мегӯӣ мурод охир мурод пештар аз ту як савол пурсида будам ку баъд амаки аз ми байнамон даромад устодам зиё зинда аст ҳиҷрӣ охиру келас аст яъне устоди ту зиё чаро барои ту ин қадар пурарзиш аст охир ӯ танҳо як дӯст буд чаро мехоҳӣ бифаҳмӣ ки ӯ зинда аст ё мурдааст не одами бад набуд устодам зиё дар дилаш ягон зарра бадие надошт одами бисёр муборак буд ҳеҷ надидам ё нашунидам ки ба касе бадӣ ё зарар расонда бошад устодҷони ман агар мисли гуфтаи ту бошад шояд худованд ба ӯ боз як имконияти дигар додааст иншааллоҳ ки додааст аз ту як чизро пурсидан мехоҳам келасро мисли ту бар ин як нафари дигар ҳам дӯст медоштааст номаш ҷанговар шунида будам комиссар парвандаашро хондам дидам ки 2 сол пеш ӯ ҳам барои ёрӣ додани келас дар он ҷо будааст шаби гузашта бо чашмони худ дидам ки ҷанговар зинда аст аз паси аждаҳор буд домлозиёро мисли ту бар ин ӯ ҳам дӯст медоштааст шунидам яъне дар бораи кӣ будани ҷанговар чӣ фикр дорӣ охир ин саволи маро бин ту аз куҷо медонӣ инро охир бахшиш мепурсам астағфируллоҳ мурод хайр ман ба амният меравам тамом раҳмат гузар хайр майлаш барори кор бародар раҳмат модарҷонам боз омода кардааст ба худо хушдомона маро дӯст медоштааст вагарна ба ин хел дастархон рӯбарӯ намешудам салом ҳиҷриҷон барои ту аз ҳама болаззаттарин самбусаи алафиро пухтам ин чӣ аст самбусаи алафӣ самбуса дӯст доштаат чӣ лозим буд бачам сайрам барои ту ба маззатарин самбусаи алафии дунёро тайёр кардааст кубучӯш самбусаи алафиашро фаҳмидем модар даҳонатро кушо ба чӣ муносибат лутфан охир ман каме бемор ҳастам беинҳам бачам сайрам ба дастҳои худаш тайёр кардааст ҳама хел бамазза ки як луқма бихӯр модар ман худам даст дорам самбусаи алафиро бо дасти худам хӯрда метавонам
мазааш чӣ хел аст? самбуса охир неъмат, ҳамаш неъмати худост. каме дигар аз дасти ман бихӯр. охир лутфан маҷбурам накунед, намехӯрам. бихӯр бачам. модар маҷбурам накунед, охир намехӯрам. бихӯр охир. намехӯрам гуфтам. модар ягон чиз бигӯ, охир маҷбурам дорад. бихӯр бигӣ. модар 1 соат аст ки занги дар садо медиҳад, чаро намебинӣ? гир хӯр. не аз дасти ту намехӯрам, худам хӯрда истодам. як луқма хӯрӣ мемурӣ охир. бихӯр. лутфан маҷбурам накунед, охир шумо маро озор дода истодаед. санам. салом ҷонам, ҳиҷри дар хона аст? дар хона аст, дар хона. ин хел бошад, ту як су исканӣ? эй вой, ҳозир қиёмат мешавад. намехоҳам гуфтам ку. кани як то дигар аз дасти ман бихӯр. аз дасти ман ҳиҷрӣ? ман нафаҳмидам ин маймун дар ин ҷо чӣ кор мекунад? як дақиқа, як лаҳза. ҳиҷрӣ, ту аз дасти ин девона самбуса хӯрда истода будӣ? аз дасти ман нахӯрад, аз дасти кӣ мехӯрад дигар? духтарам, ҳиҷрӣ самбусаи трин намехӯрад, беҳудаи равардӣ. не санам, ман аз дасти ҳеҷ кас самбуса нахӯрдам. ана акнун хӯрдӣ. ҳиҷрӣ, ту инро чӣ хел ба ман кардия? чӣ хел ба ман хиёнат кардӣ? тамом шуди ту, фаҳмидӣ? Тамом фаҳмидӣ? аз ин пас дигар рӯи туро дидан намехоҳам. модар ин чӣ кор буд? бозам духтаро гирён карде. санам, санам, ин санам. фаромӯш мекунам, фаромӯш. холаҷон, мо ғолиб шудем, ҳа? такси. санам, лутфан ист нарав, санам. лутфан ист, санам. хато фаҳмидӣ, санам. санам, ист нарав, санам. санам, ман танҳо туро дӯст медорам. инҷо чӣ кор мекунӣ? нишастан ҳам мумкин нест? ба ягон ҷои дигар рав. ба ман як чой оред. рав, чойро дар дигар ҷо бинӯш. мелис, чаро бо ман ин хел бадрафтор мекунӣ? охир ман ба ту чӣ кор кардам? ҳоло ҳам чӣ кор карда мегӯяд? номзадиамро барбод додӣ. хуб ку, аз як хонадорие ки худат намехоҳӣ наҷотат додам. бояд ба ман ташаккур гӯӣ. аз куҷо медонистӣ ки намехостам? чунки ту маро дӯст медорӣ, мелис. ба ғайр аз ман бо касе хушбахт намешавӣ. ҳоло ҳам намефаҳмӣ? ҳамин хел не, ҳа? аз ҳардуи мо ояндаи намешавад. оянда надорам, дӯст дошта наметавонам. рав, касеро биё ки туро дӯст дорад. чунки ман туро дигар дӯст намедорам. охирин суханат ҳамин аст, мелис? бале, сухани охиринам. дигар асло маро нороҳат накун, фаҳмидӣ? мелис, хуб ҳастӣ?
он ҷавон боз туро ранҷонид? صحبت کردن نمیخواهم زینب. زان از این طرف تو چی تو داری؟ گفتم چیگاه پس؟ کنی جدا شده جدا شده چیکار میکنی؟ بعد تو چی؟ تو کاردار نشو که تو رو هم میزنه. چی گپ است اینجا؟ استاد این آدم ها رو لاتو کوب کرد. تو کی هستی که شاگردانی ما رو لاتو کوب میکنی؟ کمال درست سخن بگو. در مقابل تو کمیسر است. استاد با من نگفت که این پلیس است. آمد لاتو کوب کرد. با من چی کمیسر هستی؟ کسی که نباشی با شاگردانی من دست نمیرسانی. تو شاگردانت را صاحبی کن. کمی تربیت کن آنها را. چیکار میکنی کمال؟ مرا میزنی کمال؟ کمال چی شد؟ این همکارت را صاحبی کنه که شاگردانم را لاتو کوب کرده است. چیز را ندانسته گپ نزن. اول به اینها با تربیت بودن را میآموزانی، بعدا استادی میکنی. چی؟ کمال چی گپ است نه؟ ای خدا نمیترسی که به سر ملیس را دست میبرداریم؟ با دستای خودم با ما بسه میبرم. از کمیسر مراد بخشش بپرس. از او چرا بخشش میپرسیدم اکا؟ اکنون هیچ چیز مثل پیشتره نمیشود کمال. از این پس با دقت باش. بخیر است. چی مثل پیشترش نمیشود؟ زورت نه بخشش بپرسی. تیز دستاشو مچک کن. خیر من رفتم. پدرم با تو صحبت کردن میخواد، برای همین آمدم. در حال نزد پدرم رم. دادرم آدم شه آدم. این کوچه‌گردات جمع کن از اینجا. در پیش مراد شرمنده‌مو کرد. کمیسر من حساب این رو از تو میپرسم. روید گم شوید. شرمنده کردید. این قدر آدم یک کس را زدن نتوانستید. روید. کنی بعد درون دروید. ملیس جان من میروم، خسته شدم. میتوانی ماشینی منو گیری زینب جان؟ کمی راه گردم و هوای تازه گیرم. شد چه خیلی که خواهی. دختر را گرفت. چی گپ است؟ کی هستید شما؟ با ما میروی. یاری دهید! یاری دهید! گردو را! یاری دهید! خواهش میکنم یاری دهید! چیکار میکنید؟ این دختر رو به کجا میبرند؟ این همون دختری در کفه کار میکرد. ولی اگه او هست دختر رو بودن که آخر پسرم تلفن کن و کمیسر زبید زودتر. از تنی کمال بخشش میپرسیم کامران. عصباش ویرانه. روزی در روز 9 کیلومتر میره و طبقای فیض میخوره و میشینه. مهم نیست همکار. این خطای خودی او است. رنگی پدرش دیوانای حیوان. لبه کمیسر زود دوید. خانم زینب رو بودند. خانم زینب رو دوزیدن؟ کی دوزیده باشد؟ نمیدونم. تمام در نزدیکی ایم، در حال میرسیم. زینب رو کسی دوزیده است. چی میگویی تو؟ کی زینب رو ربوده با سرش بلا میخرد؟ من نفهمیدم. بیا مان وقتی شوخته افت نیکی یکی مراد در گرجی سلطانی کبیر بگرده راستایی کن. شد. گوش کن پسرم، من راضی نمیشم که تو در کوچه ها بیکار و بار بگردی. بیا با ما بیست. ولی از تو تنها یک چیز را میخواهم. دیگر هرگز دختر ملیس را ناراحت نمیکنی. فهمیدی مرا؟ قول بده.
خوب پدر جان، چه خیلی که تو بخوایی همون خیلی میشود. انا همین خیل. من همین رو از تو انتظار بودم. کنی دستم رو بوسه کن. سلام علیکم. علیکم السلام. دوستم شنیدی خبر داری؟ خیر است؟ آخر زینب شنلی خش تاز کو. خیر؟ او رو بودند آخر. چی گفته ایزاده ای تو؟ گفته هایت را گوش های خودت نشونه من کی دوزی داره؟ و برای چی آخر؟ ما هم نمیدونیم دو ملازمی. و دختر رو با ماشین سوار کرده بردند. کمیسر مراد و کمیسر زبید از پسشان رفتن. انشاءالله دختر را خلاص میکنن. آخر بدبختی لعین آنها را دزدیدند. تو در کجا بودیم؟ من نگرم میبودم. چه دست و پایشون رو مشکستم. آن ایزانشان را در چشمشان نشان دادم. انا همکار در اونجایم. سری راهشون رو بگیر. آرام شو. میبینیم کی هستن، دختر را با کجا میبرن، تعقیب میکنیم. یک ماشین جدا شده، از پسش میشویم. سفسطه نکن مراد. از پس زینب شب ماشینی که در پیش است از پس اون زینب خودش را خلاص میکند. چی خیلی خلاص میکنه از برای خدا او دختر از پس اون شو. با پیش بوده ها بگو که دختر را 2 ساعت در انبار نگاه دارند. خوب شده است. ما با مکانمون میرویم. مالش خانم. امشب کی بودنی قهرمان را میبینیم. نجوم کی هستید شما؟ کی به شما گفت که مرا دزدید؟ تلفن داشته ای؟ به شفت زنگ بزن. بگو که دختر با ما در انبار است. کنی اوید بینیم؟ دستم بسیار وزنین است آخر. باز اینها رو باید به هوش بیارم. کمیسری به شرم به اینجا هم اومده است. آدم های افلاس از رویتون نجنبه. اومد. زینب جون سوزاستی؟ کمیسر زبید خوب شد که آمدید. حیاتم رو نجات دادید. زینب نترس، ما همی جاییم. کسی که به تو دست میرسونه ما اورم میخرم. این چه خیلی چیزی است؟ این بسیار تأثیری سخت میکرده است. از درون این بوی بدی ککاین میبراید. چی؟ میپاشی آدم ها میافتند. تو این رو نمیفهمی. گرچند خورد باشد همین گزی دستی است. ببین چه اینا که دختر گرنگی؟ آن را به جای بدگذار. چند بار بگویم خوشبیاکی خانگی نیست، گزی بیهوش کننده است. خانم زینب من این آدم ها رو به امنیت برم. این خلن کمبازیشون بکنم. کمیسر مراد باشه شما رو به خانه میبرن. مالش سوزاسی جونی من بایاری شما هم خزی کشیدم کی؟ سمکم رو فراموش کردم. برای کار همکار. ما سمکتا بگی و قطعی مراد در ماشین کار نزنی. خب جونی من منتظر شب. بدبختو شما با زینب میدوزی نه؟ بچه ها خدا را شکر که دختر را خلاص کردن. با کمیسر زبید گپ زدم. کمیسر مراد دختر را به اینجا می آرد. آفرین کمیسر مراده.
شعری نرست البته که شعر بچه دزداشتهاش را خلاص میکند کی و چرا تو را بود آخر؟ نمیدونم. چه خیلی نمیدونی؟ نمیدونم. یک چیز میگویم، تو یگان بلا داری چی؟ چی ها گفته ایستاده تو؟ از دست تو چی میآید آخر؟ باز من پرسیده ایستادم. چی گفتی تو؟ هیچ چیز نی. یا که اژدها این را بوده باشد چی؟ اژدها چرا این را باید؟ بیهودگویی نکن. همی بچه ای همسایه بسیار بچه خوبایی همی دختری مو زینب هم بسیار دختری با عقلی بیا هر دشه خاندار کنیم خاندار میکنیم ها هجریرم سایرم قطع خاندار میکنیم یک جایه تویشانه میگذرانیم میشود خاله جان میزیم یک لحظه ایستید آخر چه خیلی خاندار کنیم اول اونها رو باید پرسیم یک دیگرشان رو میشناسند دوست میدارن این کاری خیلی میشود مگر ای خاموشه خاموش تو چی میدانی آخر آنها پیشتر یکدیگر رو دیدن شناس شدند حتی عاشق شدند آخر عزمی جان لطفا از کجا میدونی که آنها به یکدیگر عاشق هستند چی علاقه دارن آخر از کجا این گپ ها را میبراری شیرینکم کمیسر به این هم آدم عجیب است جناب زینب شنلی با او خاندار نمیشود تو چی هر چی گفتی سای همسایه مرا به من چی به همسایه تو ها خانم زینب با آن آدم خاندار نمیشود خاندار میشود خاندار نمیشود میگویم خاندار میشود میگویم نمیشود میگویم تمام ایستید داخل جنگ نکنید نه جنگ داخل ایستید آرام شوید و شما چی برادران کی خاندار میشود کی نمیشود شما از پس کاری خودتان شوید بس کنید آخره بچه ها این کارها کاری جنگ و دعوی نیست چرا نمیفهمید که این کاری خیر است آخر دو جوانی زیبایی محلمان رو خاندار کردن این وظیفه همسایگیمان است البته ثواب کلان است بله کاری خیر است این هجده دار کدام کار است زود هجده را پیدا کنید آمده آنها را نکاح کند کار تمام شود ای عزمی جان لطفا شیرین هم آخر نکاح کند ای وای اینها زینب رو با کمیسر مراد خاندار کنند اکم زیق میشود اکم چرا زیق میشود آخر با این کمیسر مراد نگاه کنید نو درست شده است با این محل آمده است دختر یفته خاندار میشود عزمی ما را سوزانیده حالا آمدم اما آمد شریدن چی گپ باشد آنجا؟ ندانم عجیب است همین خیلی بله زینب جان جانم نجات یافتی خوب هستی خوبم تشکری زیاد جانم زینب جان نجات یافتی خوب هستی خوبم ینگه جان رحمت رفیقان در محله که من هستم کی جسارت کرد که آدم بدزدد ها کدام به عقل این را کرد ها خانم زینب لطفاً بگویید که شما را کی دزدید کنی گوید آخر نمیدونم جنابی کانون ولی خدا رو شکر که کمیسر زوبای در وقتش اومده حیاتم رو نجات داد شیرینکم به نزدیکی چی خیل تویم؟ یک دقیقه این گپ را از کجا برآوردید نفهمیدم چی گپ است ای مردم بیاین همین جوانان را تو خمانیم گم شوید از پای کارتون شوید برای کار دخترم رحمت جناب همه اینها کارهای تو هستند این خیلی چی؟ این بازی های خونه دور شوی با من نزدیک شوی هویت روزی توی و غیره چی ها میگویی تو ها؟ من فهمیدم تو رو در نزدی مردم مرا اوبوزه و دروازه کرده شرمنده میکنی ها؟ بیمار هستی تو ای دختر بیمار هستی من با تو چیکار میکنم؟ در اصل من تو رو چیکار میکنم؟ اوف از تو دلگیر شدم از راستی دلگیر برای کار چی شد؟ آنها رو بگم در آوردی؟ چه خیلی تخمین کرده سردارم آن آدم های هجدهار بودند خوب ولی اون حریفان با خانم زینب چیکار دارند؟ کار برو چی خیلی شد؟ تحقیق داریم سردارم با خدا در نیرویان بازی کردی از طبیعه که روی آدم پرچه کرده ایواز میکنم فهمیدن در کن درست میگویید انمو طبیب باید یابیم اطاعت سردار
санам ҷони ман чаро гирья дорӣ? модарҷон ҳиҷри самбусае тайёр кардаамро нахӯрд. аз самбусаи пухтаи вай девона хӯрд. чӣ хел яъне? бисёр хурсанд шудам. ту барои ҳамин гирья дорӣ? вале модар ҳиҷри дигар маро дӯст намедорад. бигзор дӯст надорад. ой духтарҷони ширини ман, зебои ман, зиқ нашав ҷонам. бин ҳам ӯ ҳеҷ ба ту арзанда нест духтарҷон. вале модарҷон ҳоли ман бисёр бад аст. санам бин медонӣ чӣ кор мекунем? ҳозир либосҳоямонро иваз карда модару духтар ба ҳавои тоза мебароем. ҳа биё охир биё хез меравем. акнун ман дили санамро чӣ хел меёбам? ба ӯ чӣ мегӯям ман? не охир магар ман аз самбусаи сайрам хӯрдам? нахӯрдам. баъдаҳонам ӯ даромад мажбурам кардин хел. ё худоё ба ман кӯмак кун. санам боз ту ҳастӣ? модарҷон чӣ шуда бошад ба ин бача? модарҷон як нофаҳмӣ шудааст. иҷозат медиҳед бо санам суҳбат карда ҳал кунем? иҷозат намедиҳам писарам. санам аз ту дида ба хубтарҳо лоиқ аст. хубтаринҳо гуфта яъне ба беҳтаринҳо лоиқ аст. боз духтари ман зебо санами туркия аст. ту чӣ дорӣ? домуло ҳастам. амри маъруф мекунам. офарин бачам офарин. бисёр хуб. ана ҳамин хел давом бидеҳ. биё рафтем духтарам, дер мондем. рангу рӯяшон шпаклёвка кардагӣ ба куҷо мераванд? комиссар зубайд ба комиссари мурод нақшамонро вайрон карданд. мушкиле нест. чӣ хел мушкил нест? гурӯҳ аз мо хост қаҳрамонро ёбем. охир бояд зудтар бошем. гурӯҳ мехоҳад тоҷиреро ки ба онҳо сархам намекунад ба наздаш оварам. ба қаҳрамон чӣ алоқае дорад? фикр мекунам ки чхеле ки қаҳрамон прокурорро наҷот дод шояд ӯ ба ёрии одамҳои тоҷир ҳам меояд. қаҳрамон келас ҳаст ё нест имшаб нафаҳмем ҳам ба наздикӣ мефаҳмем. одамҳое ки шуморо дуздиданд одамҳои аждаҳор будааст. одамҳои аждаҳор? чаро маро дуздиданд охир? инро ҳоло намедонам, вале таҳқиқ дорем. шояд хостанд ки қаҳрамонро ба дом афтонида фаҳманд ки келас аст ё нест. барои ҳамин хонум зайнаб, гашта мегӣ беғам. ман ҳамеша дар бари шумо ҳастам. ташаккур ҷаноби зубайд. ҷаноби зубайд, ман аз шумо як чизро метавонам хоҳиш кунам? хоҳиш чие? амр кунед. ҳозир ҳама мехоҳад фаҳмад ки кӣ маро дуздидааст. албатта ҳама мехоҳад. лутфан ба онҳо дар бораи аждаҳор чизе нагӯед. чаро? чунки бисёр метарсам ки янгаи тӯлин ва мелис бисёр хавотир мешаванд. албатта парво накунед. ба онҳо гӯед ки занеро ба ман монанд карданд. барои ҳамин хато карда маро ба ҷои ӯ дуздиданд. хонум зайнаб, шумо ба ин корҳо худатонро хаста накунед. ман ҳал мекунам, парво накунед. ташаккур мекунам. бисёр мефаҳмидагӣ ҳастед. дӯстат медорам. ташаккур. хонум зайнаб, чӣ хеле ки бузургои миллат мегӯянд ки умр тези бад мегузарад? имшаб ягон нақша надошта бошӣ. сар як тава қуртоб чақчақ кунем. он дурӯғҳои кӯчаро коре карда бояд бартараф кунам. боз дар бораи комиссар мурод чизҳои лозимаро метавонам пурсам. албатта ман ин хел даъвати нозукро рад карда наметавонам. қуртоват мефора?
خانم زینب ما برم لباسای تویروک ما پوشم